theory of inheritance. आमे कौन पढ़िले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बा मेंडेलिज्म पढ़िले सेठी आमे क्रोमोसोम रो यूज बिल्कुल करिना करचंती कि ना प्रीवियसली आमे जेत्ता क्लास में पढ़छंती आमे क्रोमोसोम को मेंशन करना है आमे सब बेले मेंशन करले फैक्टर तो ए टॉपिक स्टार्ट करबा पूर्वरु मु तुमको गोटे हिस्ट्री कहूँ ओके जोटा कि बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कौन से हिस्ट्री जेतेबेले मेंडेल काम करूଥିଲେ पी प्लांट बा फाइटम फाटाइबम सहित सेतेबेले तांकर इम्पोर्टेंस तांकर जो काम को सेतिकी कहूଥିଲେ आमे समस्त जानि चंती से गोटे फैक्टर कथा कहूଥିଲେ ओके से फैक्टर रो किछि फिजिकल प्रूफ नथिला माने से कहूछि कि गोटे जिंस कैरी गोटे फैक्टर द्वारा कैरी हेकी जाउछि वन जनरेशन नु अनदर जनरेशन को पर तांका पाखरे कोन नथिला किछि भी से ऊपर एविडेंस नथिला तो कौन हेतिला मेंडल्स वर्क वाज फार बियॉन्ड एक्सीलेंट बहुत एक्सीलेंट थिला however it was not appreciated at the time it was put forth before the scientific society हमर scientific society के स्टार्ट हला लेट 1900 बेलु ओके बा मिड 1900 बेलु ता पूर्वरु 1860 टाइम रे मेंडल एक्सपेरिमेंट करथिले तो से टाइम बेलु को एटा गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी तुमको सुनाउछि काहेकि ना तुमको एटा पढ़िबा पूर्व तुमको जानिबा दरकार कोन पई ए थ्योरीटा आसिला क्रोमोसोमल थ्योरीटा आसिला तो कोन हैला तो मेंडल बहुत भलो काम करथिले किंतु जेहेतु तांको एप्रिसिएशन मिलि नथला काहेकि ना से तार एविडेंस देहि पान जणे बस कहि दबो जदी गोटे जिंस अछि गोटे फैक्टर अछि जे के ट्रांसफर करूची कैरेक्टर को तो सेटा कोन हबो डाइजेस्ट हो नथला समझ तो सेति पई कोन हैला दी जण साइंटिस्ट आसिले ओके दी जण साइंटिस्ट आसिले बोवेरियन शूटन आमे तांको विषय पढ़िबा बट ता पूर्वरु आमे क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर देखिदबा ठीक अछि काहे कि ना तमे माने पढ़ी थिबो फर्स्ट ईयर रे तमरो प्रीवियस क्लास रे सेल स्ट्रक्चर रे तमे गोटे सेल पढ़ी थिबो सेल भितरे न्यूक्लियस पढ़ी थिबो देखो मु शो करै छी तुमको गोटे सेल ओके वेट तो मु तुमको कोन करछि एटा गोटे सेल देखि परछ कि नाही ओके गोटे सेल टे अछि तो सेल भितरे आमे लेबलिंग करछन एटा न्यूक्लियस तो हमरा क्रोमोसोम कोठी थाए न्यूक्लियस भितरे थाए ओके न्यूक्लियस भितरे देखो एटी गोटे मु क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर करै छी तो ए स्ट्रक्चर रे कोन हेछि क्रोमोसोम तने बाबू क्रोमोसोम ता आसिला केमति जेतेबेले नॉर्मल सेल कंडीशन में थांती एपर साइड रे मार्कर तो क्रोमोसोम गुडा का डीएनए गुडा का हमर केमति अरेंज हे थांती थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर but during cell division they will this thread like structure will convert into chromosome ओके ସେମାନେ कोन होंती गोटे क्रोमोसोम भितर अरेंज हेकी रहि जानती ओके एडी देखो एडी जानि परिबो कोन गोटे क्रोमोसोम रे ସେମାନେ अरेंज हेकी रहि जाउछन्ती तो आमे जानि चंती जीन कोठी थिबो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए वी ऑल नो फर्स्ट तुमको डेफिनेशन जीन रो कहितली जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कैरी कैरेक्टर्स ओके तो कौन हैला हमर न्यूक्लियस भितर डीएनए अछि नॉर्मल कंडीशन डीएनए टा केमिति थिबो थ्रेड लाइक थिबो बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन से क्रोमोसोम रे अरेंज हेकी थिबो ओके हमें देखु चंदी एटी क्रोमोसोम तो गोटे क्रोमोसोम रे हमें स्ट्रक्चर देखि दबा क्रोमोसोम रे कोन थिबो सेंट्रोमियर तो तुमको एटी देखौची एटा कोन सेंट्रोमियर ओके देन देखिबा दीटा आर्म तार खाली मने रख पी आर एंड क्यू आर ओके लॉन्ग आर्म ता को हम कहउछंती क्यू आर और शॉर्ट आर्म को देखो छोटे छोटे आर्म अछि हम ताको कोन कहउछंती पी आर ओके तो हमें बेसिक जिंस खाली गोटे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम रो जानिबा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढिबा पूर्व तमे जीन सहित क्रोमोसोम को लिंक करिबा ओके सेति पय मु तुमको ब्रीफ स्ट्रक्चर देबी क्रोमोसोम रो ओके
ओके मु तुमको कहली कौन कहली मेंडेल को काम को सेतिकी इंपोर्टेंस मिली नथला जे से बहुत एक्सीलेंट काम करथिले बट सेतिकी ताको इंपोर्टेंस मिली नथला जेतेबेले तापरे कोन हला मन धीरे धीरे माइक्रोस्कोप रो इन्वेंशन हला ओके तो कोन हला हमें सेल विषय रो अधिक साइंटिस्ट माने स्टडी करले तो क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर गोटे आसिला ता पूर्वरु किछि भी एविडेंस नथला को जिंस ट्रांसफर करूची कैरेक्टर खाली फैक्टर बोली गोटे ना आसिला तो तापरे क्रोमोसोम टा आसिला देन इन 1902 ईयर मने रखिबो ओके मु हाइलाइट कर देली देखो 1902 रे थियोडर बोवेरी एंड वाल्टर शूटन ओके दी जण साइंटिस्ट तो बोवेरी एंड शुल्टन भी तमे मने रख परिबो इंडिपेंडेंटली माने अलगा अलगा काम करथि बोवेरी गोटे अलगा एक्सपेरिमेंट करूथले आ शुल्टन आ गोटे एक्सपेरिमेंट करथले बोवेरी काम करूथले गोटे सेल डिवीजन ऊपर गोटे एम्ब्रियो रो सियर चिन्ह डेवलपमेंट ऊपर आ शुल्टन आ गोटे एक्सपेरिमेंट करूथले बट दी जणकर कंक्लूजन सेम आसिला दी जण गोटे टाइप रो काम ही करथले तो मिस्टिक सेमाने कोन देथले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोवेरी एंड शुल्टन इंडिपेंडेंटली पुट फॉरवर्डेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखो एडी देखो बोवेरी एंड शुल्टन को देख परछु कि नहीं बोवेरी एंड शुल्टन को देखो सेमान को लिजेंड सेमाने ओके then this theory identified that chromosome as the genetic material responsible for mental inheritance ओके हमरो केते बेले जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुए जेते सेल डिवीजन हुए सेल रो ग्रोथ हुए जेनरेशन पर जेनरेशन तो से कोन कहले कि सेतबेले म तुमको आगुरु कोन कहले जेते सेल डिवीजन हुए डीएनए गुडा का कोठी कंपोज हो जानती क्रोमोसोम आम स्ट्रक्चर भी देखिले तो से सही कथा कहूची क्रोमोसोम आर द जेनेटिक मटेरियल रेस्पोंसिबल फॉर मेंडेलियन इनहेरिटेंस ओके देन they observed close parallelism between Mendelian factor and behavior of the chromosomes during gamete formation and fertilization. Okay, ଆମର ଏ जो chromosome theory of inheritance को कौन पाई हमें पढ़ुचंती काहेकि ना जो मेंडेल जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करथिले से तार एविडेंस दे पानथिले किंतु ए क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस द्वारा मेंडेल का काम को कौन मिलिथिला अप्रूवल मिलिथिला जानिथे जे समस्त जानिया पय पाइले जे एटा बहुत भलो एक्सपेरिमेंट हेछि जोटा कि प्रूव हे पानथिला तो जेतले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया हला सेतले प्रूव हला ए जिनसटा तो पैरेललिज्म माने सिमिलरिटीज कौन मिलिला हमें सेटा देखबा देखो एपट साइड रे जहाँ भी अच्छी सेटा होची मेंडेल को एक्सपेरिमेंट एंड एपट साइड रे जहाँ भी अच्छी सेटा बोवेरी एंड शुल्टन देखले ओके आमे मेनली चार्टा पैरेललिज्म बा पाखापाखी जिनस पाइले तो सेटा को आमे डिस्कस करिवा तो मेंडेल कौन कहथिला आमे जानि चंदी तो मेंडेल को विषय फर्स्ट देखिबा फर्स्ट पॉइंट आमे देखिबा Mendelian factor also occur in pair in diploid organism. Okay, ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ରେ ବା ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଲେଲି ଗୁଡାକ କଣ କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଥାନ୍ତି paired only gamete formation बेले ସେମାନେ single ଥାନ୍ତି ओके आमे पढुଥିଲେ Mendelian factor also occurs in pairs in diploid organism. तो आमे जानि चंती सब बेले गोटे diploid organism रे कोन होंती एलिली डेटा पेयर हेकी थांती आमे देखिथिले मेंडेलिज्म रे सेटा एटी देखो तो माने एटी कोन अछि पेयर कंडीशन में अछंती कि नाही गोटे फ्रॉम मदर वन एलिली फ्रॉम मदर एंड वन एलिली फ्रॉम
father. Okay, one from mother and one from father. सेमिति same chromosome theory रे भी किए जानिले बोवेरी एंड शूटन. मु बारंबार बोवेरी और शूटन का नाम होती कांकि ना तमे मने रखिबा और अक्वेंटेड हबो से नेम सहित. देन एपट साइड रे आमे देखिबा फर्स्ट पॉइंट से कोन कहला जोटा कि पैरेललिज्म मेंडेलिज्म सहित. Chromosome also occur in homologous pair in the diploid organism. देखो दीटा क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर है कैपिटल ए गोटे क्रोमोसोम एंड स्मॉल ए गोटे क्रोमोसोम. देखो कि one chromosome from mother and another from father. सेम जिंस से कहला गोटे from mother ठु आसीबो आ गोटे क्रोमोसोम from father ठु आसीबो. आमे जानते हमर 23 पेयर रो रहउची क्रोमोसोम तो 23 टा फादर रु आसीबो एंड 23 टा मदर रु आसीबो. तो से क्रोमोसोम भीतर कोन थिबो डीएनए थिबो. से डीएनए रे कोन थिबो जीन थिबो. जीन बा जोटा को मेंडेल कहते फैक्टर. ओके बुझलो कोन सिमिलरिटीज पाइला हमें. ओके ओके देन नेक्स्ट देखिबा सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट रे देखिबा फर्स्ट मेंडेलिज्म कथा देखिबा हमें. ओके फर्स्ट मेंडेलिज्म कथा देखिया कोन देखिबा मेंडेलियन फैक्टर. आ मेंडल सबले फैक्टर बोली कहथिले. जीन भी कहि नथिले कि क्रोमोसोम विषय रे भी किछ कहि नथिले. से किछ भी एविडेंस नथिला. ओके मेंडेलियन फैक्टर सेग्रीगेट मींस सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जोटा कि हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने पढ़िथिले. अब प्रीवियसली मु तुमको जस्ट कहिथिली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विषय रे. कोन एकला देखो जते बेले मेंडेलियन फैक्टर माने एटा देखो गोटे जीन कन्स्टिट्यूएंट अछि से माने जते गैमेट्स देबे कोन देबे सेपरेटली बा सेग्रीगेट के गैमेट्स देबे. देचंती कि नाही कैपिटल ए अलगा और स्मॉल ए अलगा. ओके एटा होची कोन दीटा गैमेट्स तार. देन देखिबा तार पैरेललिज्म बा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कोन कहला सेति मेंडेल को फैक्टर्स को अप्रिशिएट करागला बा एक्सेप्ट करागला. देखिबा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन meiosis. Okay important term आसिला meiosis. आमे माइटोसिस मेयोसिस पढिचंती. ओके तो से कोन कहूची meiosis से कोन हुए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आसे गैमेट्स को. ओके देखला से कोन कहूची वन क्रोमोसोम इन ईच गैमेट. गोटे क्रोमोसोम आछो ईच गैमेट. तो ताहले आमे ए स्ट्रक्चर ऊपर एबे ए पार्ट ऊपर आमे एबे के ध्यान दबा. ओके दीटा क्रोमोसोम अछि कोन अछि गोटे फादर टू अछि गोटे मदर टू अछि. ओके कैपिटल ए स्मॉल ए तुम जानि पाउछो गोटे क्रोमोसोम फादर टू गोटे क्रोमोसोम मदर टू जोटा कि जस्ट प्रीवियसली आमे पॉइंट रे पढिले. देन कोन है डीएनए रेप्लिकेशन हुए. तुम सेल साइकिल जानि छ तुमको ये टिके गोटे टोटल आइडिया गोटे दे दोची जस्ट जनरल आइडिया. गोटे सेल साइकिल ले कोन थाए G1 फेज थाए. चारटा फेज कर दवा. ओके चारटा फेज कर दवा. G1 फेज थाए S फेज थाए G2 फेज थाए आ गोटे कोन थाए M फेज थाए जो कि सेल डिवीजन हुए. एटा को कोन हमें कोनती सेल साइकिल. मने नथियो जदि जस्ट मु तुमको कहि देली एटा होची कोन सेल साइकिल. तो से को होची कि ए जो डीएनए जेतबे सेल ता प्रिपेयर हुए सेल डिवीजन पाई ताहले ताको सेल साइकिल देई कि ना एम फेज को जिया पाई पड़े माने सेल डिवीजन फेज को जिया पाई पड़े. आ ए तीनटा फेज G1 S और G2 फेज होची सेल प्रिपरेशन फेज. तो मु तुमको बेसिस से आडू कामे जिबानी. ओके बेसी जिबानी एठिके. तो आमे देखिबा कि एडी देखिबा तो से कोन कहूची ना देखो सेल रो कोन हला एस फेज रे कोन हुए सेल रो डुप्लीकेशन हुए बा डीएनए रेप्लिकेशन. राइट कॉल करथिला ओके तो देन कोन होबो क्रोमोसोम गोटे गैमेट को आसी गले मेयोसिस 1 रे कोन हुए डबलिंग से क्रोमोसोम रो. देन स्मॉल ए गोटे गैमेट को आसी गले आउ कैपिटल ए गोटे गैमेट को आसी गले.
देन मेयोसिस 1 पर सब बेले मेयोसिस 2 हुए मेयोसिस दुईटा स्टेज मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 मेयोसिस 1 रे डब्ल्यू की सेपरेशन हुए देन मेयोसिस 2 रे कौन हुए one chromosome goes to each gamete देखो कौन है गैमेट फॉर्मेशन है कि नहीं गैमेट फॉर्मेशन है जाइए एटा अलग अलग गैमेट है जाइछंती देन स्मॉल ए भी जोटा पेयर्ड रहते से माने भी कौन है जाइछंती गैमेट फॉर्मेशन कर देते तो फाइनली हमें सब जदी भूली जिबा फाइनली हमको रिजल्ट कौन मिलुची देखो एठी जेमती सेपरेट हेतले एठी देखो इस सेपरेशन हे जाई haploid set of chromosome ओके एटा थिला सेकंड सिमिलैरिटीज बा पैरेललिज्म क्रोमोसोम थ्योरी रु एटा जणा पड़ला सेटपाई मेंडल को सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सेप्ट करा गला एक्सेप्टेंस मिलला ओके देन ओके देन हमें नेक्स्ट स्लाइड को जिबा थर्ड नंबर पॉइंट मेंडल को हिसाब रे कोन थिला alleles is fact it factors are stored independently से कौन कहूँ एलेली माने कौन हुए इंडिपेंडेंटली एसोर्ट हुअंती ओके कौन हुए एलेली माने को लॉ रे हमें पढ़िथिले डायहाइब्रिड लॉ टा गोटे थिला कौन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट पढ़िथिले कि नहीं तो से कहूँ कि एलेली और फैक्टर्स एटा इट हे जाईची ओके वेट एटा इट हे जाईची एटा कौन थिला और एटा होची और ठीक अछि तो तुम माने एटा टिके करेक्ट कर दबो ठीक अछि और फैक्टर एलेलीज और फैक्टर्स एसोट इंडिपेंडेंटली जहां भी एलेली थिला समान कोन होतले इंडिपेंडेंटली एसोट होतले इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन करूतले ओके हम सेटा देखिबा ईच गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू अल्टरनेटिव फॉर्म कोन थिला गोटे हमर जीन रे दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म्स अछंती देखो एटी मु तुमको देखौची ए दीटा ए कोन एटा अल्टरनेटिव फॉर्म ओके ये गोटे कैरेक्टर दोउथबे देन बी आउ बी दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म्स अछंती कि नहीं एमाने भी कोन होतबे गोटे कैरेक्टर दोउथबे ताले से कहूची कि सब बेले गोटे कैरेक्टर आउ गोटे रो गोटे सहित कौन करिवो गैमेट फॉर्मेशन करिवो लाइक दिस कैपिटल ए कैपिटल बी देन कैपिटल ए स्मॉल बी ओके देन एठी हमें देखिबा स्मॉल ए स्मॉल बी देन स्मॉल ए स्मॉल बी तो एमिति कौन करिवो गैमेट फॉर्मेशन करिवो each gamete receives only one of the two alternative forms गोटे सहित से गोटे अल्टरनेटिव फॉर्म सहित से गैमेट फॉर्मेशन करिवो इरे सोचेटा मेसी हे गला ओके देन सेम केस क्रोमोसोम थ्योरी रे देखाला 65 मेंडल को एक्सेप्ट करा हला कोटा इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट को कोन देखले देखो ओके क्रोमोसोम आल्सो एक और पॉइंट को ऐसा क्रोमोसोम्स आल्सो assorts themselves independently से कहला से फैक्टर इंडिपेंडेंटली assorts होथिले बट जते बेला हमें माइक्रोस्कोप बाहरला जते क्रोमोसोम रो बिहेवियर देखिले से माने देखिले कि क्रोमोसोम रे भी क्रोमोसोम माने भी इंडिपेंडेंटली assorts होचंती देखो पूरा हमें ए जिंसडा देख ओके तो कौन है देखो एठी मु जूम कर देखो मु जूम करिके देखौची तो से कौन है एठी क्रोमोसोम अछंती ए अछि गोटे फॉर्म आ बी अछि गोटे फॉर्म ताहले कौन है फर्स्ट मेयोसिस 1 में कौन हैला कैपिटल ए एटा होची गोटे केस एपट साइड ता होची गोटे केस आउ एपट साइड ता होची आ गोटे केस ओके हम फर्स्ट केस से देखबा केमिति आशोट हे परिबे से माने डिफरेंट वे रे आशोट हे परिबे तो कौन हेतला
कैपिटल ए सहित कैपिटल बी क्रोमोसोम आसला, देन स्मॉल ए सहित स्मॉल बी क्रोमोसोम आसला। देन सेकंड आउ गोटे केस भी हे पारे कैपिटल ए सहित स्मॉल बी आस परिबो कि नहीं, as like this, हां आस परिबो। तो कोन हे देखो एटी कैपिटल ए सहित स्मॉल बी आसीची, देन स्मॉल ए सहित कैपिटल बी आसी, सेम এই চারটা যেমতি আমি দেখুଥିଲେ সেটা ফ্যাক্টর হিসাবে সেগ্রিগেট হউଥିଲେ, এটি ক্রোমোজোম রে সেগ্রিগেট হউছে, ক্রোমোজোম মানে সেগ্রিগেট হউଛନ୍ତି। তো এটা হচ্ছে কেস 1, এটা হচ্ছে কেস 2। দেন দেখো এটি কোন ହେଇଛି মেয়োসিস 2 রে কোন হবো, আমি কইଥିଲି H1 গ্যামেট কু ଯିବେ। ओके देखो एटी कोन ହେଇଛି कैपिटल ए सहित कोन आसी कैपिटल बी आसी। ଆମେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ କରାହେଇଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଭଲସେ କରିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ କଣ ଆସିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ସ୍ମଲ ବି, ସରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ बी। देन नेक्स्ट এটা ए सेल কথা ଦେଖିବା, କଣ ଆସିଛି ସ୍ମଲ ଏ ସ୍ମଲ बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी आସି। डाइहाइब्रिड କଥା ମନେ ପକାଅ, मेंडेलिज्म डाइहाइब्रिड प्रोसेस रे एमिति की गैमेट फॉर्मेशन होतिला। देन नेक्स्ट केस रे देखिबा कोन आसी स्मॉल बी, এটা ଆଉ ଗୋଟେ केस एमिति भी हेई पारे। तो से कोन करछि कैपिटल ए सहित स्मॉल बी आसिला, देन आउ गोटे कैपिटल ए सहित स्मॉल बी आसिला, काहे कि एटी कोन होछि हाप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट्स आसीबो ना कि। देन एटी कोन होछि देखो स्मॉल ए सहित कैपिटल बी आसी, स्मॉल ए सहित कैपिटल बी आसी। ओके तो एटा होछि हमर इंडिपेंडेंटली असोट हेजंती क्रोमोसोम, सेटा फैक्टर हिसाब रे होतिले, तो एटा ना क्रोमोसोम रे देखिले। এটা ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବୋଭେରି ଆଣ୍ଡ ସୁଟେଲ, ସେ କହିଲେ କି ମେଣ୍ଡେଲ ଯାହା କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କ୍ରୋମୋଜୋମ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଡିଏନଏ ରହୁଛି, ଆଉ ଡିଏନଏ ଟା ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜିନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିନ୍ କୋଉଠି ଥାଏ, ଡିଏନଏ ରେ ଥାଏ କି ନାହିଁ। ହଁ ଆଉ ଡିଏନଏ ଟା ସେଲ ଡିଭିଜନ ଟାଇम ରେ କେମିତି କମ୍ପୋଜ ହେଇଥାଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ। ओके ओके आजिरो क्लास मते लागुची करिया ପାଇଁ पड़िबो, बस ए लास्ट पॉइंट देखबा। एटा सिंपल पॉइंट, आफ्टर fertilization मेंडेलियन फैक्टर आल्सो ऑकर्स इन पेयर। से कोन कहला तापरे फर्टिलाइजेशन परे जेतबे हमर नुवा गोटे फॉर एग्जांपल सहित आमे क्रॉस करछन। ओके तो कोन आसिला कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमर फिर पेयर कंडीशन में हमें पाइले कि नहीं ना सिंगल आली पाइले, पेयर कंडीशन में पाइले। से कुछ आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेंडेलियन फैक्टर आल्सो ऑकर्स इन पेयर, वन कंट्रीब्यूटेड, एटा धरो फादर एटा मदर हला, तो कोन हला गोटे फादर थारु गोटे मदर थारु कंट्रीब्यूटेड बाय फादर एंड वन बाय मदर। आमे जानि चंती एई सिंपल टा कोन फादर रो आ एटा होची मदर। ओके मेल आउ फीमेल। ओके सेम कथा देखिबा क्रोमोसोम थ्योरी कोन देखिला, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन डिप्लॉयड सेल क्रोमोसोम अगेन ऑकर्स इन टू सेट्स, वन फ्रॉम फादर एंड अनदर फ्रॉम मदर, सेम जिंस हो। नेक्स्ट जेतेबेले सेमानकर क्रॉस होची, गैमेट फॉर्मेशन होची, गैमेट फॉर्मेशन परे जेतेबेले क्रॉस फर्टिलाइजेशन होची बा फ्यूजन होची, गोटे फादर थारो गोटे मदर थारो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर केते 46 माने 23 पेयर, माने कोन होचे 23 पेयर सेल डिवीजन हेती कोटिया से फादर थारो आसी, आउ 23 नंबर कोटिया से मदर थारो आसी, माने दि जण कोन होचंती फर्टिलाइजेशन करूचंती, तो हमर कोन होची 23 पेयर क्रोमोसोम हो। गॉट इट। ताहार किछ डाउट अछि यदि पचारि परिबो, अनम्यूट करके ताहार किछ डाउट अछि। स्ट्रक्चर देखो जो तीनटा पॉइंट, फर्स्ट तीनटा पॉइंट कहली एटा होची मेंडेलियन फैक्टर रो ए साइड रे जेतिकी तमे देखिছো मेंडेल कहिथिले, जोटा को अप्रूव कला क्रोमोसोम थ्योरी, पूरा एक्सपेरिमेंट करके अप्रूव कला। सेम जिंस जो तीनटा हम तुमको कहली सेम जिंस क्रोमोसोम
डिस्ट्रीब्यूटेड होची सिंपल टैबुलर फॉर्म पेयरिंग कथा कहली सेग्रीगेशन कथा कहली इंडिपेंडेंट असोसिएशन कथा भी कहली तो तमे पूरा भल से क्लियर थिबो पचार काहर किछि यदि डाउट किछि प्रॉब्लम अछि अनम्यूट करो अनम्यूट करके पचारो मैम 3 नंबर बिट के आउट कहि दियंतु हाँ ना नंबर बिट ओके 3 नंबर रे हमर कोन थिला ओके से कोन कहितला हमें इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जानिले मेंडल करो से कहूँ कि allele a factor assort independently देखो हमर जते बेले हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से देखिले कोन देखिले एमिका किछि गोटे जीनोटाइप देखिले तो गोटे जीनोटाइप देखिले तो से कोन कहूची ना कैपिटल आ कैपिटल ए स्मॉल ए गोटे कैरेक्टर दोउथिबे कैपिटल बी स्मॉल बी गोटे कैरेक्टर दोउथिबे हला धर कैपिटल ए स्मॉल ए ब्लैक कलर दोउछन कैपिटल बी स्मॉल बी कोन दोउछन व्हाइट कलर दोउछन तो से कहूची कि कैपिटल ए टा होची डोमिनेंट फॉर्म स्मॉल ए टा होची रिसेसिव फॉर्म कैपिटल बी टा होची डोमिनेंट फॉर्म और स्मॉल बी टा होची रिसेसिव फॉर्म से कहूची कि आर गोटे गैमेट सहित ए दिटा अलग अलग गैमेट देबे देबे कि नहीं कैपिटल ए स्मॉल ए दिटा अलग अलग गैमेट देबे कैपिटल बी स्मॉल बी देन एमान जते बेले मिसिबे केमिति देबे गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी देन कैपिटल ए small b से कहूची कि each gamete receive only one of the two alternative forms से कोन कहूची each gamete एटा गोटे gamete ना से b कैपिटल b नहीं परियो किबा स्मॉल b नहीं परियो हैला तो हमें देखि देले तीटा हमरो हे पारे पॉसिबिलिटी देन स्मॉल a सेमती कोन करिवो स्मॉल a कैपिटल b हे परिवो स्मॉल a स्मॉल b हे परिवो जोडा कि हमें देखिथिले डाइहाइब्रिड क्रॉस रे ओके एटा बुझिलो देन आमे सेटा देखिबा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रे सेम तो होची केमती होची आमे देखिबा को कैरेक्टर थांके तमे कैरेक्टर नंबर आमे कोन आमे जीनोटाइप आमे फॉर एग्जांपल आमे जीनोटाइप नउछन ओके फॉर एग्जांपल आमे ए बी किबा सी डी किबा टी स्मॉल टी कैपिटल टी किबा आर वाई जेमति नउछला आमे डाइहाइब्रिड क्रॉस से सेमिति नउछंती हला फॉर एग्जांपल तो से कहूची एठी देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से कोन हेचे कैपिटल ए अछि गोटे क्रोमोसोम आउ तार फॉर्म जेमति एठी कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए अछि एटा कोन हेचे क्रोमोसोम फॉर्म रे अछि देखुछे कि नहीं तो क्रोमोसोम फॉर्म रे अछि एठी फैक्टर फॉर्म रे अछि क्रोमोसोम फॉर्म रे अछि सेम जिंस एठी कैपिटल बी स्मॉल बी ताले कोन हेछि हमरो दीटा पॉसिबिलिटी अछि कैपिटल ए सहित की आस परिबो कैपिटल बी आस परिबो नहले कैपिटल ए सहित स्मॉल बी आस परिबो ए केसटा देखो ए केसटा हे परिबो नहले ए केसटा हे परिबो जानि परछे कि नहीं एटा होछि ए केसटा देन ए केस देन देखिबा स्मॉल ए सहित स्मॉल बी आस परिबो नहले स्मॉल ए सहित की आस परिबो ए कैपिटल बी आस जानि परलो देन जेते बेले समाने गैमेट फॉर्मेशन करछथि मेयोसिस 2 रे जोटा काहे ना मेयोसिस तो दीटा फेज अछि मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2 देन गैमेट फॉर्मेशन हुए हमर डिप्लॉयड कंडीशन हो हप्लॉयड कंडीशन को आसे तो एठी कोन हेछि कैपिटल ए सहित कैपिटल बी आसिला एटा गोटे गैमेट टाइप रो गैमेट आउ कोन हैला स्मॉल ए सहित एठी देखो स्मॉल बी आसिला एटा गोटे टाइप रो गैमेट देन एटी कैपिटल ए सहित स्मॉल बी आसिला एटा गोटे टाइप रो गैमेट आउ स्मॉल ए सहित कैपिटल बी आसिला एटा गोटे टाइप रो
ଏତିକି ଜିନିଷ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଆଚୋଟ ହେଇପାରିବେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଗ୍ୟାମେଟ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବେ each gamete receives only one of the two alternative forms then chromosome କଥା କଣ କହିଲା each gamete receives only one of two chromosome of a homologous pair homologous pair ମାନେ କଣ ଗୋଟେ pair father ଠୁ ଆସିବ ଗୋଟେ father ଠୁ ଆସିବ ଗୋଟେ mother ଠୁ ଆସିବ ତାପରେ ସେମାନେ pair condition ରେ ଥିବେ ଆଉ ତମେ ଯଦି confuse ହଉଛ କାହିଁକି ମାନେ double condition ରେ ଅଛନ୍ତି ବା replicated condition ରେ ଅଛନ୍ତି because cell division time ରେ କଣ ହୁଏ chromosome ର doubling ହୁଏ S phase ରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ କହିଲି S phase ରେ doubling हुए ओके ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଡବଲ କଣ୍ଡିସନ ନେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ हाँ मैम। हाँ